Sige, sugutan sa aton nga pagtuon karon sa ginatawag nga ang pagtawag sa Dios. Sige, sa aton nga pagsugod mag-pray ta, no? Isa kabutang nga among pag-usisa sa atong galingon, kung naay permi something to confess, dapat gid kanang limpyo kita sa Ginoo sa pagtuon. Kay kung hindi, kung yara sa pagpakasala mo na, kung di masugid, wala gid sa pagtulunan. Yang gababag sila amo ang hindi pag-intindi. Pagkauman sinay, igatingog na akong pagampo. Sige, let's pray. Magampo ta. Siya mo lang amay, salamat kay sa mga hingin nga natag nimo sa amon sa pagplains pagtuon sa mga pulong, isa ka butanggit para sa amon kayuhan. Nga yara gid kami sa ginatawag nga doing the right thing in the right way, nga sa pagpasakop sa bulang espiritu. Ngani gampo kami sa teaching ministry kag pamatuod sa bulang espiritu sa pagtuon sa mga pulong as our divine teacher kag sumong Ginoo sa mga espirituhano man nga mga pag-intindi sa imo, we pray. Ngayon tanan para lang sa imong grasya nga sa imong ginasala lang ang tanan. Langis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay. So, diri kita sa ginatawag nga ang pagtawag sa Dios. Una sa tanan nga ang pagtawag sa Dios pinaagi sa iyang tinuga. So wala gid sang tawo nga kung sa kuan pa ka na makapanalipod siya kaugalingon sa ginatawag nga sa kaluwasan. So bisan anon katao ang pagpadayag sa Dios nga sa pagpanawag nga subong nga ang handog gid sa Dios nga ang tanan maluwas nga magtuo kay Jesus Christ. So ginapakita gid sa Dios sa tanan, ginapaintindi niya gid niya sa tanan. So pinagi sa iya mga tinuga. Kag isa man pinagi man sa konsensya sang tawo. Gintawag ni siya nga sa konsensya sang tawo tungod kay sa Hudiyo sa Israel ang ginabasihan sang pagkilala sa Dios ara sa kasugoan ni Moses. Tapos pinagi sa konsensya sang tao tungod kay ang mga hintil wala sila nagabase sa kasuguan ni Moses. Amo nga sa pinagi sa ilang konsensya nga sa ila kaugalingon dila nagapadayag ang Dios nga may ara gid sa Dios, no, ginapadayag. So ang basihan amo ang konsensya sang mga taga-hintil. Kag isa man ang pagpanawag sa Dios pinagi sa iyang sinulat nga mga pulong. Prasna sa kuan. Prasni sa So ang pagpadayag sa Dios ara sa pinagi sa iyang mga sinulat nga mga pulong. May ara naman sa mga sinulat nga mga pamulong tungod kay kada pagpadayag halimbawa karon sa daang katipan ang mga pagpadayag dira ginasulat na nila. Wala sang may nasulat nga Biblia kung hindi pinagi man sa mga sinulat sa unang panahon. Halimbawa karon si Isaiah, kung may ara sa sang ginapadayag dira sa iyang mga libro, sa amuning bossing kanunay, nga ang iyang ginapadayag sa iyang nga libro, personal libro ni Isaiah, ginasulat. So may ara gid permi sang ebidensya kung ano ang iyang ginahambal. May ebidensya gid. Ang ibans na iba na po ni sa ginatawag nga kuan ka na mga recordings iba po nga pasabi sa akon karon kung naghambal ko may nagasulat sina kung ano akong ginhambal. So amo na nga may mga sinulat para sa karon sa 2 Timothy 3:16 may tanan dali ikaduhang Timoteo 3:16 tanan ko daw di sa kuan di sa Ilonggo. Ikaduhang Timoteo 3:16. Ang bugos nga kasulatan ginsulat paagi sa gahom sang Dios. Tama ni siya.
kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang sayop, kag sa pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi. Now, ang bug-os nga kasulatan. Now, kung tanaw nato ni ang pagsiling nga ang bug-os nga kasulatan, hindi ang Biblia, kung hindi nga ang mga kasulatan nga ginsulat sa mga propeta, kag ni Pablo, kag sa mga apostoles, kag sa mga disciples para sa Matthew, Mark, Luke, kag diyan. Amo na nga mga bug-os nga kasulatan, bug-os. So nagkalain-lain nga mga sinulat. Kay wala pa man Biblia sa una. Wala pa. Ang ining Biblia naton karon gintawag na siya nga Biblia kay ang ilang mga sinulat halin sa Genesis sa kay Jeremiah, Isaiah, na kay Micah, kay Daniel, kag kay Pablo nga mga sinulat hasta sa ginatawag nga bugna, gin-isa na siya, so bug-os nga kasulatan. Ina sila tanan nga isa-isa ginsulat paagi sa gahom sang Dios. Pinaagi mangit sa gahom sang Dios. Kumbaga pa ang original ni sini amo ang ginatawag nga ginhawa sang Dios. Ang NIV nga English amo nang tama. So ang tama siya sa pamulong nga ginatawag nga ginhawa sang Dios, God breathed. Kaysa sa NASB kag ginatawag nga King James nga ginatawag nga inspired o kung inspirado, hindi sa eksakto nga pamulong kung sabot sing ganon. Kay ara na siya sa ara siya sa gahom sa Dios nga ginbutang niya na sa tao nga manugsulat. Pagbutang niya tapos ginsulat sang tao, amo na nga may ara sang tao nga nagsulat para sa nang una nga libro nga Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Ginsulat na sang tao nga si Moses, pero sa gahom sang belang espiritu nga gindikta sa ana kag paggamit sang pulong ni Moses sa iya nga panahon. Amo man na sa kay Jeremiah, now kana siya mga pagtulunan, canonicity na siya sa pagkilala sa ginatawag nga pulong sa Dios. So ina siya pinaagi sa gahom sa Dios. Sa aton pa ang pagpanawag sa Dios pinaagi sa iyang mga sinulat nga pulong. Sinulat nga mga pulong. Pras gyapon sa Matthew 4:4. Okay? Matthew 4. Pero nagsabat si Jesus sa iya, nagasiling ang kasulatan o sinulat gyapon, hindi lang sa pagkaon mabuhi ang tao kundi sa tagsa ka pulong sang Dios. Sa tagsa gid ha. Sa tagsa ka pulong sang Dios. Kada pamulong gid do. Amo nang gitawag po nga rightly dividing the word of truth. Kada pamulong gid. Sa aton pa kada pulong sa Bible, sa siyempre balik ka sa original nga lengguwahe. Kada pamulong importante na. Hindi lang siling basta lang ang Biblia nga nasulat. So may importansya gid siya. May tanaw-tanaw ning Deuteronomy 8:3. May. Sige. So dire na lang ta kadto kundi sa tagsa ka pulong sang Dios. So ang basihan permi amo ang pulong sa Dios. Sa aton pa ang pulong sa Dios ginreserba niya gitna. Kay kung wala sang pagreserba o kung preserbasyon sa pulong sa Dios, walay Biblia karon. Kung ginpasagad lang, kaya amo ni ay amo ni kung magtuon kita sang canonicity, sa tanan nga mga sinulat o kung mga libro, ang nahabilin lang gid nga karaan gid kayo nga mga sinulat, pulong sa Dios. Nadula na lang ni tanan nga mga libro ni, madula lang na sila. All na nga dula na sila, na ilislan lang na sila. Ang pulong sa Dios, amo ni pinaka-antigo, antik.
halin pa din sa mga karaan mo. Kung sa kwan pa, antig siya, baw. Kung nagdi siya, antigo. Ang reservasyon, hindi basta-basta. Ang pulong sa Diyos. So, sinulat. Nagasiling ang kasulatan sa panahon pa ni Jesus Christ. Now, so amo nang pagpayag sa Diyos pinagi sa iyang mga sinulat nga pulong. Kag isa man ang pagpanawag sa Diyos pinagi sa buhi nga pulong, buhi. Bawo kita ra ba ikumpara sa aton nga pagka-Kristohanon, kita buhi man ta nga pulong sa Diyos ba? Kay nga kay ang pulong sa Diyos gina-aplikar mo sa imong kinabuhi. Hindi lang siya basta-basta nga pamulong kundi tungod kay makita sa imong nga kinabuhi. Isa ka butang na nga kung imong ginatuhan ang mga pagtulunan dan makita gid siya sa imong kinabuhi. Amo gani nga ikaw nga Kristohanon, nagapanaw lang ka diyan, nagapungko lang ka, pero ang imo nga kinabuhi ginabasa na. Sang una ay halimbawa karon sa karong nga panahon, ginakomentaryuhan kita pirmi sa mga tao. Kung baga pa sa pagtulunan nga sa Kristohano nga pagkinabuhi, ikaw ang bida diri karon, ikaw ang ginatanaw pirmi ba? Ikaw pirmi ang ginasaway sa mga tao. Amo na nga nahimo na lang kita nga blacklisted sa mga sa mga kasimbahanan. Kay ginabasa nila imong kinabuhi. Ano ang pamatuod dira? Tungod sa pulong sa Dios. Pero sa anda, wala man tagabasa sa ilang kinabuhi. Pag isapot, kay hindi man makita sa ilang kinabuhi. So wala kay basihan, walay pagtulunan. Amo nang problema dira. So sa diyan buhi nga pulong pinagi kay Jesus Christ. Makita sa 1:1. Sang una pangadaan, butsing ganon, sang nagligad nga hindi naton masukod. Ara na ang ginatawag nga pulong. Ang pulong kaupod na sang Dios, kag ang pulong mismo Dios. Pero makuha naton din nga ang pulong Dios. Yan. Amo na. Kung ako ni magbotching ganon, hindi nga ang pulong mismo Dios, kundi nga ang pulong Dios. Kay nga kay ang pulong kaupod na sang Dios. Sa aton pa, lain ang pulong, lain man ang Dios. Kag ang pulong Dios. Amo gani. Pero lain ang pulong, lain man ang Dios. Nabulag sila duwa. Tapos amo ni ang Dios, amo ni ang pulong. Kag ang pulong Dios. So duwa sila nga Dios. Gatubangay sila sang pulong nga Dios, kag sang Dios nga amay. Amo nang botsing karon sang unang 1:1. Kay gatuo kita sang ginatawag nga Trinity mo, tatlo ka personal sang pagka-Dios. So lain gid siya. Kag halin pagid sang una ang pulong kaupod na sang Dios. So lain ang Dios nga amay, kag lain man ang pulong nga Dios nga anak. Kay ang pulong nagpaka-tawo. So paagi sa iya ginhimo ang tanan nga butang, kag wala gid sing may nahimo nga hindi paagi sa iya. Ang pulong amo ang ginhalinan sang kabuhi, kag ini nga kabuhi pareho sa suga, tungod kay amo ini ang nagapasanag sa una-una sang mga tawo. Kung hindi pinagi kay Jesus Christ, wala gid sing pagpasanag sa mga tawo sa paguna-una, kag wala sing kaluwasan. Amo na nga ang kaluwasan pinaagi lang gid kay Jesus Christ. Da lang gid sa iya.
Walay iban nga pamagi nga angay nga tuhan sa kaluwasan kundi dira lang gid kay Jesus Christ. Sa aton pa ang kaluwasan hindi nga tungod nga magtuo ka sa Dios nga Amay, hindi. O kung magtuo ka sa balaang nga espiritu, hindi. Kundi nga magtuo ka nga si Jesus Christ, Dios, pareha sa Dios nga Amay. Amo na nga nagbayad sa aton mga sala, namatay siya sa unod, nabanaw si katatlong adlaw, nagkayap sa langit kag yara as tuo nga kamot sa Dios nga Amay. Amo na nga ang Dios nga Amay ang magluwas sa imo pinaagi kay Jesus Christ. Kag amo na ang pagpamatuod sang balaan nga espiritu. So sa 1:1:14 kag pakadto sa 18. Ang ginatawag nga pulong nagpakatawo kag nagpakig-upo diri sa aton. Nakita namon ang iya kadungganan bilang bugtong nga anak sang Amay. Maluluyon gid siya kag puro kamatuoran ang iyang ginasugid. So ang ikaduha nga persona sang pagka-Dios nagpakatawo. Nagpakatawo ang ikaduha nga persona sang pagka-Dios ginatawag nga anak sang Dios para sa aton nga kaluwasan. Kay hindi pwede nga ang Dios amo ang magbayad sang aton mga sala. Hindi, kundi nga angay gid nga magpakatawo siya para sa iyang pagkatawo siya ang magbayad sang aton mga sala. Amo na nga si Jesus Christ, siya Dios tawo sa isa ka persona, may ara siya sang duha ka kinaiya. Amo na gitawag siya nga anak sang Dios kag anak sang tawo. Now, sa pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala, hindi ang iyang pagka-Diyos ang iyang gingamit, kundi ang iyang pagkatawo bilang anak sang tawo. Kay ang Diyos, kay sa iyang nga pagka-Diyos, hindi siya mapatay. Eternidad siya mo. Ang iyang kinabuhi, wala siyang sinugdan, kag wala siyang katapusan. So, hindi siya mapatay. Ang iyang pagkatawo nga may sinugdan, nga pag-anak sa iya, amo to ang nagbayad sang aton mga sala. Ang iyang pagkatawo, ang nagitawag siya nga si Jesus Christ ang iyang nga pangalan. Pero sa iyang pagka-Diyos, hindi siya angay mabutangan sa pangalan. Kundi lang sa giyagin nga pagkatawo. Okay? So sa 15, nagpamatuod si Juan parte sa iya. Nagsiling siya amo ang akon ginasiling nga magaabot nga ulahi sa akon, pero labaw pa siya sa akon, kay wala pa ako natawo, ara na siya nga daan. Pero hinumdumon naton nga si Juan, kuana siya, magulang siya kaysa kay Jesus Christ. Magulang. Ha? Una tanagi bata si Juan nga Bautista. Pero siling ni Juan, labaw pa siya sa akon kaysa wala pa ako natawo, ara na siya nga daan. Kaysa iyang pagka-Diyos, una gid siya sa kay Juan. Una gid siya. Sa pagkatawanon. Ara ron siya, una si Juan, pero ang kuon ni Juan, si Juan matako, pero sa pagka-Diyos ay unang so amo nang nga kuon niya nga sa wala pa ako natawo, ara na siya nga daan, kay kay siya Dios, ara na siya nga daan. Kay siyempre nagabasa kita sa 1:1:15 kag sa 1:1:1 ginapadayag ni Juan nga manugsulat. Hindi si Juan nga Bautista, kundi si Juan nga manugsulat nga ang pulong wala pa ang tanan, yara na. So kag si Juan naman nga Bautista nagpamatuod nga ara na siya nga daan. Amo na ko ni Juan nga Bautista. Okay. So diri sa 16, tungod sa dako nga kaluoy ni Kristo, ang iya mga pagpakamaayo sa aton tanan nagasinunod
sunod lang. Sunod-sunod lang. Grace upon grace. Wow, lisod ni sa Ilonggo kag sa English ba. Siyempre ang basihan naton sini Griego tapos English kag tapos ang aton nga lingwahe. Kay pro ihaom tanan gid ni siya sa Griego. Amo na nga miara sang kwan, miara sang ginatawag nga layo ng klase nga mga pagbadbad kung ang gawas na kung hindi nimo ibase sa Griego. Kay kada ang ginatawag niya ang kada nga pagsulat nga o kung mga bersyon nagkalain-lain mo, nagkaiba. Okay. So sa 17 ay be das 17 ang kasuguan ginhatag sang Dios sa aton paagi kay Moses. Pero ang kaluoy kag ang kamatuoran nag-abot sa aton paagi kay Hesukristo. Siyempre kung tanaw naton ang kasuguan ni Moses nga ginhatag sang Dios sa iya, kamatuoran man to ba? Kaya lang pag-abot sa panahon ni Jesus Christ, ang mga kasuguan ni Moses naglain na ang pagbadbad sa mga pari nga libita. Amo gani nga ang pari nga libita sa panahon ni Jesus Christ kag sa panahon ni Pablo natunga na sanda. Pari nga Parisiyo, isa na siya kabahin nga ang pari nga mga Parisiyo nagatuo nga may mga anghel kang miara sa pagkabanhaw. Na si Pablo Parisiyo na. Tapos ang pari naman nga mga saserdo ang kaning Sadducees nagatuo sila nga wala sang anghel kag wala sang pagkabanhaw. So natunga sila ang pari. So saton pa ang kasuguan nga ginhatag sa Dios kay Moses nga matuod unta, yara unta sa kamatuoran kay halin siya sa Dios. Pag-abot sa panahon ni Jesus Christ, naglain na hindi na kamatuoran. Wala na. Amo na nga pag-abot ni Jesus Christ sa iyang pagkatawo nga ginakuon diri nga pero ang kaluoy kag ang kamatuoran nag-abot sa aton paagi kay Hesukristo. So ang tanan nga ginhambal ni Jesus Christ bahin sa kasuguan ni Moses matuod na, pero sa mga Parisiyo kag mga Sadducees wala na sang kamatuoran, nawala na. Kay kung subayon naton ang kasuguan nga ginhatag sa Dios sa kay Moses, puros man to kamatuoran ba sa Old Testament katipan? Puros tanan to kamatuoran. Kaya lang pag-abot sa panahon ni Jesus Christ, wala na ang kamatuoran sa kasuguan ni Moses. Tungod sa ginahimo sa mga saserdote o kon mga Parisiyo kag mga Sadducees, nawala na. So ang kamatuoran ara pinagi kay Jesus Christ. Kag diri sa 18, wala gid sing bisan sino nga tawo nga nakakita sa Dios nga Amay. Pero ginpakilala siya sa aton sang bugtong nga anak nga Dios nga kaupod pirmi sang Amay. Wala gid sang may nakakita sa Dios nga Amay kundi pinagi lang sa kay Jesus Christ. Kay upod sila nga daan mo paras ni sa 1:1. Kag amo na ang mga pagsaysay ni Jesus Christ ara gid sa eksakto. Yara gid sa ginatawag kamatuoran. Amo na ginapadayag niya ang Amay sa iyang kinabuhi. Rason na mangkot siya ang disciples niya nga Jesus ipakita sa amon ng Amay. Ano ko ni Jesus Christ? Dugay na of the night taw lagi ka mo nakakita sa Amay. Sa aton pa makita ang Amay dra sa kinabuhi ni Jesus Christ. Amo gyapon sa aton nga Kristiyano nga kinabuhi. Isa ka butang nga makita ang Amay sa kay Jesus Christ. Tungod kay kun ano ang manlo sa Dios nga Amay, amo man ang iyang ginatuman. So amo man sa Kristiyano nga pagkinabuhi, kun ano ang mando sa pulong sa Dios, amo man dapat ang aton nga tumanon, ang aton nga kinabuhi. Amo na nga makita ang Dios sa aton nga kinabuhi. Kay open book kita, libro kita nga ginabasa sang katawhan. Amo nang iba nagakuon nga
Ako o nagatuon sa kamatuoran. O ni ginasaway ka. Hindi ka na niya ako na. Hindi na lang gusto rin ka mga tao sa pagbutang ng basan. Oh. Amo na nga kung gamay nimo nga sipyat. Halimbawa kung gusto ka magpakasala, madamay gid ang sa diri sa aton, madamay gid ta. Para sa ginakuon nila nga. Para sa ano ni, di bayo ni nani god. Di kunanda siling kuan. Nagatuan ka mo sang kamaturan ti nagsala man lang gito siya. Problema ko ba dahil na kung gusto siya maghimo sang sala? No. Kay Ana ta na desisyon na. desisyon niya na. Oh. Karon kay naghimo siyang sala. Diyos na ang bala nga disiplinahon siya kay kamaan na siya kung ano ang kamatuonan. Hindi man abot sing ano nga kung magtuon ka, hindi ka maghimo sang sala. Ano ka robot? Wala ka ginhimo sa Dios nga robot, may ara ka sang desisyon. Kaya lang tungod kay anak ka sa Dios, disiplinahon ka sa Dios. Amo nang isang pamaagi. Pero kung hindi ka anak sa Dios, wala disiplina nga may tabo. Wala. Kasi nagtanan ng Diyos yun. Oh, wala sa kilaptanan kay hindi ka niya anak. Pag hindi mo man siya amay. So, amo nang mga mahitabo. Kay may ara kita sang ginatawag nga kahilwayan. Intagaan kita sa Dios sang kahilwayan. Ti ang ulahi sina nga disiplina ginatawag nga sala sa kamatayon. Kay hindi na madala sa ampo, sala sa kamatayon. Amo na primero na miserable. Kang magmiserable, kag warningan pagkauman sala sa kamatayon. Amo nang ang ang mahitabo sa mga Kristohanon nga yara pirmi sa pagpakasala. Samok gid. lain nga may ara ka sang kamatuoran gina-aplikar kay bisan ano kagubot sang kalibutan, ara kaya sa katawhayan. Ti ang tanang ginatag mo na sa Dios. May ara ka sang sandiganan. Okay. So ang pagpanawag sa Dios yara man pinagi sa mga sinulat sa iyang ginhambal nga mga pamulong. Ginahambal nga mga pamulong. Makita sa unang Korinto 2:6. Unang Korinto 2:6. Kay ang pagtulon ani hindi ni sila nga basta-basta. Kag isa pod hindi ni sila nga makuha mo dahil sa isa ka pagtuon. Unang Korinto 2:6. Liwat-liwaton mo gini. Kung sa pagkaon pa ginausap mo anay na. Bago tulon. Matulon mo na. Oh. Amo na nga kadugayan nga imo na siya matulon, ma-absorb na dira na nimo ma-aplikar sa imong kinabuhi. Kay mintras hindi mo na intindihan, hindi mo ni ma-aplikar sa imong kinabuhi. Si 2:6. Kung sa bagay, magatudlo kami sang madalong nga kaalam sa among mga sa mga tawo nga malig-on na ang ila pagtuo sa Dios. Pero ini nga kaalam wala nagahalin sa mga tawo o kung sa mga nagadumala diri sa kalibutan nga natalana na nga magakawala. Yeah. So ang pagtuon diri among madalom nga kaalam. Madalom nga kaalam. Kay nga aman 1 Corinthians spoken. Kay ginatudlo din ni Pablo kung ginatawag nga mature, no? Para ni sa mga Kristohanon nga mga panudlo. O kung masiling abi nga nakaintindi madalom nga kaalam sa amon nga pagtudlo sa mga tawo nga malig-on na ang ila pagtuo sa Dios. Nga may ara na gid sang pagkilala sa Dios.
natawag nga hamtong na. So kung tanaw nimo i-trace nimo ang ginatawag nga pagkahamtong, hindi ni siya sila nga sa pagtudlo mo nga makaisa lang o kung overnight lang siya, isa lang kagabi nga pagtudlo, ba maghamtong ka dayon? Hindi, may ara pa ni sa mga paghangop, may proseso pa ni. Hasta sa ginatawag nga paghamtong nga magtuo siya. Sumaligo na ang ilang pagtuo sa Dios. Amo nang itawag na nga hamtong kay ara na siya sang ginatawag nga pag-ara na siya sa pagtuo. Amo nang hamtong. Dapras pala sa kuan kung magseminar sa kuan ining agriculture. Paras na karon ining halimbawa magseminar sa abono, halimbawa sa mga mais. Kung hindi mo maintindihan ang ginaseminar, ginalekture, hindi ka pa hamtong. Mabakal ka sina. Abi kay kayo halimbawa nagseminar kay sa manggid. Kung di mo naintindihan ang seminar, magbakal ka o hindi. O kayo hindi mo ma-aplikar, sayang. Amo nang hindi pa hamtong. Pero pag naintindihan mo na, nga hamtong ka na tuuhi ang iyang ginaseminaran, ang ginatudlo. Kay kamaan ka na kung ano ang pag-aplikar sito sang chemicals. Tapos katong hindi mga hamtong, nandra na sila mangayo sa imo sang advice nga ano sunod ni man, ano sunod. Kay kamaan na ka mo, amo nang hamtong. Amo nga samtang hindi pa sila nakahibalo sa mga pagtulunan. Amo nang ginatawag po nga okay, sa kaya sunod amo ning mystery. Mintras nga wala pa sila sa pagkilala kung ano si Jesus Christ, hindi na sila hamtong. Hindi, kay wala pa nila nakilalaan kung ano si Jesus Christ. So, ang sistema sina nga sa hindi nila pagtuo nga si Jesus Christ Diyos, hindi na sila hamtong. Bisan ano pa kakuon nanda nga si Jesus Christ amo dia. Pero kung wala sila sa eksakto nga pagkilala, hindi na sila hamtong. Wala nila nakilala sang bugos kung ano si Jesus Christ. Amo na nga ang kaluwasan dira gid sa bugos nga pagkilala kung ano si Jesus Christ. Kag sa Kristohano nga pagkinabuhi, kung ano gid ang mga pagtulunan para maaplikar sa Kristohano nga pamagi sa pagkinabuhi. Amo nang hamtong. Now, ang city. Palihog basa. Unang Korinto 2 city. Nadula. Are. Ining kaalam nga akon ginasiling amo ang tinago nga kaalam sang Dios nga wala ginpadayag sa mga tawo sang una. Sang wala pa na matuga sang Dios ang kalibutan, giplano na niya ini nga mga butang agod mapadunggan niya kita. So ang natawag rin nga misteryo sa mystery tinago. Ginatanaw na ako anong mystery. Ining kaalam nga akong ginasiling amo ang tinago. Tinago tungod kay wala ni siya, o tinago nga kaalam tungod kay wala ni siya wala ni siya ginpahayag o kung ginpadayag sa daan nga katipan sang una nga panahon. Wala. Sa aton pa wala ini siya propesiya. So kung ano ang yara sa daan nga katipan, kung ano ang yara karon na ang mga Kristohanon, wala ni siya ginpadayag sa daan nga katipan. Butsing ganon, sa daan nga katipan, wala sang Kristohanon dito. Wala gintagna nga may ara matabo nga o kung mag-abot nga Kristohanon. Wala gintagna sa daan katipan, amo na nga ining pagka-Kristohanon naton, misteryo ni siya. Tinago, butsing ganon sa misteryo. Tinago. Now, ari ay
ang tribulasyon pas ni karon no. Kaning tribulasyon nga 7 ka tuig gintagna na sa Daniel chapter 9. Ining millennium gintagna man 1,000 ka tuig. Ang second coming ni Jesus Christ gintagna na ining Great White Throne Judgment, paghukom sa mga hindi magtotoo, gintagna na. Diri sa daang katipan, hintil kag Israel, kag ang paglansang o kon ang pagbayan ni ang pagsalikway sa kay Jesus Christ, gintagna na. Pero ining mga Kristohanon diri, wala ni siya gintagna. Wala, mga Kristohanon. Amo na nga diri, gintawag na siya nga misteryo sa kaalam sa Dios. Pero sa plano sa Dios, ara na ni. Pero wala niya ni gintagna nga may ara sa pagka-Kristohanon. Amo ni gintawag kita nga misteryo. Mystery. Amo na nga mga wala na Kristohanon sa tribulasyon, Israel na kag sa millennium. Wala. So gintagna na. Tapos ining rapture sa kay Pablo na sa Tesalonica. Dira gin paibalo nga ang mga Kristohanon isubmiton, ibayaw sa kahawaan kag may ara sang balos rewarding. Dira. So gintawag kita nga misteryo kay wala kita gintagna sa daan nga katipan. Tap amon ang nagtuon ko nga si Jesus Christ gintagna man na nga ilang ginsalikway. No. Ginsalikway pero wala gintagna nga ilansang sa cross. Wala. Kaya ang cross ginagamit na sa pagsintensya sa mga kriminal sa panahon sang Roman Empire. Karon kay wala pa man rin ang Roman Empire. Wala pa. Ang una diri is Babylon. No. Atong kay Daniel. Tapos pag-abot sa kay Jesus Christ, amo na ang Roman Empire. Kag amo na sila mag-execute o kon sa paghatag sang silot sa criminal batok sa Roman Empire. Gilansang nila sa cross nila pamagi. No, ginapatay. So ining kaalam nga akon ginasiling, siling ni Pablo, amo ang tinago nga kaalam sang Dios. Sa aton pa, ang kaalam nga akong ginasiling na niya ha. Sa aton pa hindi na siya tinago. Paano mo masiling nga tinago karon nga imong gipadayag na? Amo ang tinago nga kaalam sang Dios. So ang tinago nga kaalam misteryo ginsiling na ni Pablo. Kay nga aman nga sa paggamit sang pulong nga misteryo. May ara manggon nga iban nga mapagtudlo nga pagsilingan nga misteryo, wala na ginapadayag, tama, pero ginasiling na ni Pablo. Hindi na siya tinago. Sa aton pa dapat ang mga Kristohanong karon hindi kita ignorante sa pulong nga misteryo. Kay aton na sa pagkatunan ang ginatawag nga mystery doctrine. Sa mga sunod. Pastor na ang po ng mga Katolik na nga walwasa ang palagitan dito sa misteryo. Kalbaryo. Amo nang lisod sa mga paggamit sang pamulong. No. Nga kung wala sa may mga pangusisa, magapabilin gina siya nga misteryo, ang misteryo. Kay hindi nimo mabalaan. Pero sa Dios wala na sang tinago, gipadayag na niya tanan. Pero amo di ay ang pulong da nga misteryo karon nga naging padayag na ni Pablo, amo ang pangkristohanon. Amo nang misteryo. Ano may pulong ba, may ara ba kristohanon sa daang katipan? Wala. May gintagna ba nga magtungha ang mga kristohanon? Waay. Amo nang gintawag sa nga misteryo ini ang pagka-kristohanon. Kay dira naging padayag sa panahon ni Pablo, kag si Pablo ang unang membro sang pagka-Kristohanon, ang pulong nga misteryo sa kay Pablo.
Kay kung magkong kita nga misteryo, no, kuha na mo, sikreto, Oh. So drama. secret. Ano drama bala na. Oh. Mga misteryo gid na akong hitabo ba. Oh, so hindi mo mamanan. Oh. Hindi mo siya mausisa. Hindi mo siya may balaan. Misteryo mo. Pero, Andre sa Bible nga misteryo. Nga tinago. Ginpadayag na ni Pablo. Ano nang misteryo? Ari ay ang pagka-Kristohanon. Kaya nga aman, tungod kay wala na siya, gintawag na isang misteryo nga tinago, tungod kay wala siya gintagna sa daan nga katipan. Pero ining tribulasyon, gintagna na, kag ining millennium, kag ginharian sang Dios gintagna na. Amo ni nga ang palaaboton nga tribulasyon nga 7 ka tuig, kag ang millennium millennium 1,000 ka tuig, hindi na siya misteryo. Hindi. Kay gintagna na siya dre mo. Amo nang hindi siya misteryo. Purong are ang pagka-Kristohano naton, wala na siya gintagna. Kag ginpakita, kag ginpahibalo na ni Pablo. Okay. So ang Dios nagatawag pinaagi sa mga hinambalan nga pulong. So ang Dios nagtuga kag iyang ginatugutan gid o kung sa aton pa ang responsibilidad ara sa tao sa pagpili gid sang tao. Kaya atong ginatun-an diri ang pagtawag sa Dios mo. So ang response na po sina, ang balos na po sina ara sa tao nga ara sa pagpili sang tao. Kumbaga pa sa kumbira pa ara ng pagkaon, ara ng kaluwasan. Ati kung di ka magkaon, ikaw ang may responsibilidad na sina nga kung gusto ka magpabusog, kaon kay. Pero kung tuo kay sa kaluwasan, pinagi kay Jesus Christ. Pero kung di ka magkaon, ati isalikway mo hindi ka magkaon. Amo na kasimple ang pag-offer sa Diyos ang kaluwasan. Nga kung sa bagay, kung gusto sa Diyos luwason ang tanan, magtuo man kasi hindi. Wala man mahimong tao ba? Pero, ang pamangkot na po dira, ang iyan na po nga hustisya, kag iyang pagkamatarong. Hindi na po maayo. Kag isa man dira, sa pakigbatok ni Satanas sa Dios, mareklamo gina si Satanas kung luwason niya ang tanan bisan ini magtuo. Mareklamo gina si Satanas. Anong iyang ireklamo? Nga hindi mo ko luwason nga kung sa bagay ginluwas mo man gani sila at sila tanan. Kundi i-appeal mo pud kami. Intra mo man ako kag ang 3 kabayan sa mga anghel. Pero hindi. Ara gid sa desisyon sang tao nga gin-offer na sa Dios ang kaluwasan, ara na ang responsibilidad sa tao ang magtuo. Karon sa Dios nga bahin, wala siya nagabutang sang impierno nga sa diin nga para sa tao. Ang impierno hindi para na sa tao. Para na kay Satanas kag iyang na sinakpan nga 3 kabayan sa mga anghel. Kag hindi pod ang impierno sa tao nga para dito ya bayran ang iyang nga sala. Tungod ba kay ang tao makasasala, so ang bayad impierno? Ba wala sa may maluwas Kintanan makasasala mo. Ang impierno bala para sa tao na nga bayran dito siya magbayad sa iyang mga sala? No, hindi. Ang impierno hindi para sa bayad sa sala sa mga tao. Kay nga kay ang tanan nga sala ginbayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. So amo na nga ang impierno para na sa kay Satanas. Pila bang tao?
Tungod kay wala siya nagtuo kay Jesus Christ para sa kaluwasan. Paras gyapon kay Satanas o kon sa kay Lucifer. Nga si Lucifer, gintuga sa Dios ang impierno para kay Lucifer. Tungod kay si Lucifer wala nagtuo sa kaluwasan nga gin-offer sa Dios sa ila. Sa aton pag gintagaan gyapon sila sang grasya sa Dios para manginluwas. Wala, kung tanaw naton ang nahitabo kay Lucifer nga sa pakigbatok niya sa Dios nga I will na magatugod ko sa akong ginharian labaw pa sa Dios ana. Wala dayon na siya ginhukman sa Dios nga mapa-impierno. Hindi, gintagaan pa na siya sang grasya sa hustisya sa Dios kag sa himpit nga pagkamatarong sa Dios. Sama gyapon sa tao. Kay isa nakabutang magreklamo gina si Satanas. Pero kay makigbatok gid siya sa Dios. Amo na nga ginhukman ang gid siya sa Dios pinal nga ginhimo ang impierno o kon lake of fire para sa iya kag sa iyang mga sinakpan. Kag wala na siya sang tsansa. Amo mangyapon sa tawo. Ang tao samtang buhi pa siya ara sa iyang desisyon man ang ginatawag o kung gina-offer sa Dios sa mga tao nga magtuo kay Jesus Christ samtang buhi siya. Pero pagpatay na, wala na siya mahimo. Wala na. Ara na dayon ang paghukom sa Dios sa iya nga parehas kay Satanas nga dito na sila sa impierno. So parehas sila ni Satanas sa hindi sa pagdawat sang gintanyag sang Dios sa ila sang kaluwasan pinaagi kay Jesus Christ. So bot sing nganon nga wala ginhukman sang Dios ang tawo dayon samtang buhi pa siya para ibutang sa impierno. Wala. Ang paghukom sang Dios sa tao kung wala na siya gaginhawa, kung patay na. Sa aton pa, samtang buhi pa ang tao, ginatagaan siya sa Diyos ang kahilwayan. Pero once ang mapatay, sarado na. Hindi na siya makadesisyon. Amo na nga mapa-impierno siya, parehas kay Satanas. So amo na nga wala gintuga sa Diyos ang impierno para sa tao. Hindi. Makita man nato na halimbawa diri sa Matthew 25:41, Matthew 25:41. Ini siya nga itabo sa second coming ni Jesus Christ ni. Kita karon nya nagapaabot kita sang pag-submit rapture. Hindi second coming ang atong ginapaabot karon. Hindi. Kundi rapture. Kaya sa aton pa ang atong pagtuluan is pre-trib kag pre-meal kita. Sa rapture kita. So ining ginatawag nga second coming ni Jesus Christ, may tabo ni siya human sa 7 ka tuig nga tribulasyon. Nga nagasiling ay sa Ilonggo gali. Dayon magasiling ako sa mga tao sa akon. Wala Sa akon too? Wala? sa akon dayon magasiling ako sa mga tao sa akon wala. Wala. Halin kamo diri sa akon kamo nga mga ginpakamalaot sang Dios. Ito kamo sa kalayo nga nagadaba-daba nga wala sing katapusan nga ginpreparar para kay Satanas kag sa iyang mga anghel. Okay. So ginpreparar gid ang impierno or lake of fire para sa kay Satanas. Okay. Kag sa iyang mga anghel. So ini siya nga itabo nga sa mga hindi magtotoo sa second coming ni Jesus Christ. Para ni sa mga hindi magtotoo sa second coming ni Jesus Christ nga bagakuhaon sang Dios ang tanan nga hindi magtotoo diri sa ibabaw sang
kalibutan. So ihaboy sa ginatawag nga baptism of fire. Bautiso sa kalayo. Ang mahabilin sa ibabaw sa kalibutan amo ang mga magtotoo nga mga Hudiyo kag mga Hintil, hindi Kristohanon. Kundi magtotoo nga mga Hudiyo kag mga Hintil kay magasulod sila sa millennium nga si Jesus Christ maghari, nga siya magadumala nga hari, nga King of Kings kag Lord of Lords. Isa po na sus kadamo lang kadamit lang nato na do nami mga itun-an ba nga ngano nga nahimo siya nga king sa hari sang mga hari kay ginapamangkot ra kung sino ng mga hari kag Ginoo ngano nga nahimo siya nga Ginoo sang mga Ginoo sino ng mga Ginoo di mga man mga Ginoo. Hinumdum naton nga kun mahimo kada pulong aton gid siya masaysay. Natawag na siya nga word study. Masaysay nimo nga kada pulong importante kay na. Hindi lang sila nga pabaya. Ginatagaan nimo importansya ang pulong sang Dios para maintindihan man nimo kung ano ang pulong sang Dios. Sa aton pa kung ginatawag ba nga rightly dividing the word of truth. Kung hindi nimo mabahin-bahin ang kada pulong sa Diyos, hindi ka katukib sang kamaturan. Amo na nga nagasaysay kita kay ginatukib na ang mga kamaturan. Amo na kisa ba kung sa ano man. Kung mangahoy sila, sige. Ang problema lang kung wala sang kamaturan. Kaya ang importante dira may yara gid ka sa kamaturan. So kaning Matthew 25:41 sa second coming ni Jesus Christ. Dili rapture. Kaya karon sa wala sa eksaktong o kung klaro nga mga pagbadbad, ang ginahulat karon sang iban nga mga Kristohanon, iba na kuno. Amo ning second coming ni Jesus Christ. Ini mga hitabo ni mga vaccine ning mga masiling one world government nga kung ano man sa ilang nga bahin nga may panggobyerno na sa bugos nga kalibutan o ano man katapos nabahin man nga hindi magpabaksin kay ang vaccine kuan na siya microchip o kung 666 na ana so ano nagatuo nga walay makagaw si imo bisan ano sa kamot sang Dios. Tapos karon hadlo ka magpabaksin. Sa sina nga isyo. ano ikahadlok nimo ano wala ka nagatuo nga wala sa imo walay makaagaw bisan ano sa imo sa kamot sang Dios. Bisan ano pa nakabira sa imo kung tungod kay amo na ang ginhamba sa pulong sang Dios nga kun imo ginatuohan wala gid sa may makaagaw. Wala sang gahom. Ano ba yan, bisan ng mga alaga pagkagulo, kontabay, galapa. Oh, tungod sa mga pagbadbad, interpretasyon sa pulong. Kay kun ako para sa akong kay ginahuptan ko na, tindugan ko na, kay ginatuuhan ko mo. Kay ha? Vaksinan ka o. Oh, karon. Matuod ka ganda. Wala magaw guro. Ay, hindi matuod ka hindi ginmagaw. Natin, makingan, nangaran ka mo. Kay kon lang wala ko gatuo nga wala sa may makaagaw sa akon bisan ano sa kamot sa Dios. Ay, hindi ko magpabaksin ay. Kay maagaw ko mo. Sa imong tinutuyo depende sa imong ginatuuhan amo nang pinaka-importante dira amo na nga kung may makaagaw sa aton pa ang ilang ginapaabot amo ang second coming ni Jesus Christ
amo na hindi basta-basta maghupot ka sang isa ka sa kamaturan. Hindi basta-basta. Kay ma-aplikar mo na sa imong ginabuhi mo. Mapasa karon, walay makaagaw sa imo sa kamot sa Dios. Tuo ka. Walay bisan ano makaagaw. Pag siling oo. Ngano hindi man ka magpabaksin? May makaagaw sa imo eh. Hindi, kay wala ka nang pabaksin, baliskad. Kay kung magpabaksin ka, butsing ganon, walay may kaagaw sa imo sa kamot sa Diyos. Nagatuo ka sa amo sinangabahin. Dira makita kung ano ang imong ginatuuhan. Hindi lang sila nga basta-basta lang nga nagkuon ka lang amo diya. O nga sige lang kuon nga tama na pero ni ma-aplika sa kinabuhi. Wala ka pagtuo. Wala. Hukti. Hindi na sila nga isyo na mapabaksin mo ka kung hindi lang sila nga isyo na nga madula kaluwasan mo kung mapabaksin ka o kung di ka mapabaksin Hindi madula. hindi madula kaluwasan mo hindi Tiya, baksin ang imong ginabasihan gali. baksin ka lang ginagasihan Kay kung mapabaksin mawala. Diyos sana mo ang hatag ka kinabuhi sa Oo. tao pagkaluwasan. Tama gina nga kung ano yung ginapamatud-an sa pulong nga sa imong maintindihan, amo gitong tama. Di wala si makaagaw sa imo bisan ano. Nadlok ka lang, bro, na pastor sila. Kay plus pag ako, nang kasi kung mapatay, bala ka. Ara yala ina po na siya nga kwan sa panglawas na puna. Panglawas. Kung nga sa baksin, wala, nadlok nga, mabalhin, imo nga ako Madula imong kaluwasan. Oo. Hindi na amo ang rason. Oh. Kaya halos dirang isyo ra karon bisan pa gani sa kabatid na pura sa ginatundo nagyapon ta dito na aron baksin daw. So una sila nga malapit na daw ang aksyon. Sila ang iban man magsiling nga amo na ang 666. Mo nang lisod. Ako hindi ano ta naglagdanan yan ka baksin sa 666 naman kung mag-abot ra gid man ang panahon na sa 666 ra. Ano ko kung binato ka nga mapabaksin ka kabidyaw. Iwar mo taton bidya. Abot man ang rapture. Kay rapture naman. Rapture na kad isa pa. Hindi ko nga mag-imo pa ka istorya nga amo ni may mga rason na imo nga amo ni tungod sa baksin basi-basi pangay-angay din sa Bible ba mga pinitabo. Baki-baki na da. Ako hindi mag-abot man gid ang tiyon nga sa rapture nga waay man hindi man kita makamaan ako sa to Mag-rapture. mag-rapture ang ato ng mga Kristohan dapat nga magtubo kit si Kristo kit sa kigalo. Amura ang goal pa ng Kristohan. Tama gid. Maghamtong. Pero halimbawa nga kung hindi ibase sa kapanahunan dispensasyon sa pagupot lang sa pulong, kung ang vaccine is 666, halimbawa lang, maagaw niya ka sa kamot sa Diyos? Ako nang pamangkot dira sa pagupot sa imong ginatuuhan nga pulong. Hindi sa kaagaw sa imo kung bisan 666 pa na anong kundi gani nakuha ni Satanas ang kinabuhi ni Job nga wala sa gintugutan sa Dios nga ang pagtugot sa Dios sa iya nga Kuan lang isakitan lang. sakiton mo lang siya, tagain lang siya sang isa ka ginhawa kay nga hindi makuha ang iyang kinabuhi. Binli lang siya isa ka tinga nga para mabuhi lang siya. Wala gani sa minahimo. Mas gamanan pa na Satanas kaysa Diyos. Mas kamanan pa bala si Satanas sa Diyos? Hindi. Tinuga lang siya. Ara tanan ang pagdumalahan sa Diyos. Ara tanan ang pagkontrol sa Diyos. Hindi sa kay Satanas. Amo na nga sa pagupot lang nimo sang pulong sa waay makaagaw sa aton sa kamot sa Diyos. Period. Wala gid sa may makaagaw. Bisan ikaw pa mismo sa imong kagalingon. Tungod kay anak ka na sa Diyos, hindi ka nakalikay dira. Bisan birahon ka pa ni Satanas, wala siya sang gahom. Kay ara sa pagdumalan sang Dios ang tanan nga mga hitabo. Kay samot na kung dispensationalist ka. Nga sa mga pagupot. Di karon din ang imong pagtuo
Nan amo na ang angay kung ano ang pagupot sang kamatuoran. Okay? Paras ni karon sa John 3:16 man. Common kay siya. Diyan. Uy. Kaysa Ilonggo ta mo. Kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tawo sa kalibutan. Mabisan kosmos ni siya. Amo gani nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak agon nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi atagan sang kinabuhi nga wala sing katapusan. No, kay ginhigugma sang Dios gid ang tao, gid sang Dios ang mga tao sa kalibutan. Ininggugma sang Dios ginatawag ni siya nga impersonal, unconditional. Kay nga tungod sa ginatawag nga bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala. Bisan sino. Bisan LGBT ka pa. Bakla, tumboy, anak ba? May kaluwasan ka. Kriminal ka nga number 1 sa sosyedad. Kag pinakabutan ka nga tao sa sosyedad. Bisan sino. Ginahigugma sang Diyos saton pa ang pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala. Wala sa may ginpili, panan gin bayran niya. Nga mga tawo sa kalibutan. Kalibutanon gin mo. Amo na nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak, unique nga anak, unique tungod kay siya Diyos tawo. Hindi lang sa tawo nga Israel, kay si Jesus Christ nagpakatawo para sa Israel lang naunta. Pero hindi, kundi sa bugos nga kalibutan nga bisan sino ang magtuo hindi mawala kundi atagan sang kinabuhi nga hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang magtuo ginbutangan dayon na sang kinabuhi nga wala sing katapusan. Now, diri sa 17, kay ang Dios wala nagpadala sa iya anak diri sa kalibutan agon nga sentensyahan ang mga tawo nga silutan kundi ginpadala niya siya sa pagluwas sang mga tawo para pagway sa atong mga sala. Kay kun hindi sa sina nga pamagi kun sa silot at tanan tiwas impierno. So ginatuon naton diri nga ang handom sa Dios nga ang tanan gid maluwas amo nang ginatawag ang Dios. Ginatawag sa Diyos ang katawhan sa pagtuo kay Jesus Christ. Kaya ang kaluwasan, pinagi lang kay Jesus Christ, hindi sa aton maayong buhat. Hindi. Kaya kung sa tawhanon nga maayong buhat, walay tao nga maluwas, kaya ang tanan sasala. Wala kita sa may kasarang nga ihalat ang aton nga maayong buhat para maluwas kita, nga aprobahan sa Diyos. Wala. Kaya bunga sang aton pagkamakasasala sala. So diri man sa 18, gani ang bisan sino nga tawo nga nagatuo sa iya sa kay Jesus Christ hindi pagsintensyahan nga silutan, pero ang bisan sino nga wala nagatuo sa iya nasintensyahan na tungod nga wala siya nagtuo sa bugtong nga anak sang Dios. Sa aton pa hindi ni predestination kundi tungod sa omniscience sang Dios. Kay nakaibalo na siya kung sino ang magtuo. Kag ang sino ang hindi magtuo sa hindi nagatuo na sentensyahan na nga daan. Kaman ang Dios. Amo na nga kontrolado sang Dios ang kasaysayan sang tawo. Kontrolado niya tungod kay nahibalaan niya kung sino ang mga magtinuuhay. Amo na nga naman anya kung sano ang rapture. Kag kung nga ang mag-rapture, siyempre makompleto na ang lawas ni Kristo. Luwas sa ginatawag nga equal sa fallen angels. Luwas sina. Kay dako na po na nga lantugianay nga background sa triumphant entry sang Roman Empire.
Kag siyempre wala man ta kabalo. Kung saan o maikwal, kung sa dalo nga pagtulunan. Kag kabalo sa kung sino magtuo sa tribulasyon. Nga nabutang na sa Dios nga 7 ka tuig kag nagtagna naman na sa kwan. Natagna na sa kay Daniel chapter 9. Kay sa kasugtanan sang Dios sa Israel. Sa paglansang nila kay Jesus Christ, 7 na lang ka tuig ang nahabilin. Amna kung ano ang nga masaysay naton kung ano ang tribulasyon. Siyempre, pag human sa 7 ka tuig, human na ang kasugtanan sa Dios sa Israel, dira na pud ang ginatawag nga second coming ni Jesus Christ. Na siyempre, sa detalye, kabalo kamaan siya kung sino kung ano mga hitabo na nga hasta lang sa 1,000 ka tuig. Kontrolado sa Dios ang kasaysayan, pero wala nagasupak sa iya nga hustisya kag sa iya nga himpit nga pagkamatarong. Wala. Kay base lang mahitabo nga kung sa mga hitabo nga pag-abot sa Great White Throne Judgment, Ginoo ula mo abi gindungangan o kung diri nga panahon kulang ka 1 ka oras. Tani nagtuo pa ko o diri sa millennium tani luwas pa ko. Wala. Patod gid sa Dios ya ang mga hitabo. Perfect sa mo. Ha? Ay, diyata sa millennium. Diri ang rapture ha. Amo ning may tabo ay. Pag rapture, hindi way na ta sa kalibutan. Ari ta sa ibabaw. Ara kita sa mga pagbalos diri rewarding. Pero pag second coming ni Jesus Christ, ano boy? Upod ta. Second coming niya. Hindi ko mo balikan sa kalibutan. Ha? Kung balikan sa kalibutan, punta. Anong Upod kita kay Jesus ba? Kung balik kita sa kalibutan. magbalik gid siya sa kalibutan. Ang ganyan. Sa pagbalik niya sa kalibutan, human sa 7 ka tuig, upod kita. Pag-abot ni sa millennium, upod gihapon kita sa iya. Kay nga aman, kay siyang aton nga king. Kag kitang iyang mga kings. Sulbad na ang King of Kings. Balik kita sa langit. Sa O kalambot sa isa ka, libo ka tuwid, balik kita sa langit. Kinaaw gani ang langit ug yuta diyan. amo ning ginharian sa Dios nga ginatawag millennium. Kay kung anong yara sa langit, amo man diri ang yara sa lupa. So naga-design ni siya, nagadagway ni siya sang ginharian sa Dios nga perfect kay si Jesus Christ ang maghahari diri kag kita ang mga kings. Now, pag human sang 1,000 ka tuig, guba ni tanan ang kalibutan kay isla niya sang bag-ong langit kag bag-ong luta. Pero ang aton niya nga pagkabanwahanon langit nun. So langit ta. Pero pwede gihapon ta makasuroy kung lagawan ka. Ati dito ka lupal ka kung di ka makadto nga may spaceship, gusto ka makadto sa Mars, sa Andromeda Galaxy o ano. Ambot lang. Amo na nang pamangkot. Kay eternidad na mo. Pero ang aton nga pagkabanwahanon langit nun gid. Dopas lang nga ang aton pagkabanwahanon diri gid sa Pilipinas. Pero ano gali kung gusto ka mag-adto sa Amerika, di ka kadto dito haw. Nga kung gusto ka mag-adto dito sa Russia, ano di ka pwede ka kadto? Kadto ka. Pero ang imo nga pagkabanwahanon Pilipino gid ka. Balik gid ka sa Pilipinas. Di paras po na pagkabanwahanon naton langit nun. Ano gali di gali ka pwede makakadto sa iban nga lugar haw, pwede ka kadto. Pero ang pamangkot lang diyan, ha? Basta may diesel. Oh, kinanglan pag gali visa haw. Di ka kalusot. Kasi mati-impay dito ah. Ha. Ano dakpunon pa? Pero amo lang na ang pamangkot ra kung mahimo nimo. Kaya ang himaya sa Dios amo na imong matanaw mo.
kumbaga pa hindi ka nakadumdum sa iban pa. Dira nga makita ang himaya sa Dios. Gaburarat gani matatakita tada ko ng mga bulalakaw, mga akuyo no. Alimbawa karon, siyempre paabot ang New Year, may mga paputok, mga mga kanila akuyo. Mga fireworks nila daw, ano ba? Samot na kon sa himaya sa Dios. So mo na may tabo. Ang aton niya pagkabanwanon, langit nun. Hindi lang sa ako-ako, kundi sa pagpamatuod gid. Ang ibang lang kana mga challenge ba nga ng panghagit nga paano mo pamatudan ang imong ginahambal matuod eksakto kamatuoran. Prastong pamangkot sa una nga, paano mo pamatudan nga ang Bible tama? Ay hindi basta-basta halimbawa magkanda ka Bible seminar nga ang imo nagapamati dira sa pila nimo kabalik-balik kag sa isa pun may mga pagtulunan man na sila ang imong ginalektur amo na imong ginapamatudan mo ginabarugan mo nga imong kinabuhi kay kung isa man konsepyat impierno. Kaya sa una pong kabuhi po ito na sa nato na ni Pastor James sa Domingo sa nato kabuhi din si Bahan sa kaya nga ang Bible kung mali Sino na poon? si James Marino. No. Ano pa giisukmaan ko ni Kato nga ito isip ko ang patay ka ang Bible hindi inspired sa una to. Kaya mo tong ilang ginahuptan sa ato no. Kay karon ko kay dito buyanan ni James Marino nga istorya ra karagay bulmura mali ba di man ko mali ang sa Bible wala naman mga istorya nakakayan nakanabuhi lang ka istorya nga gitawaan na katublang na una-unaw Dragid nga wala sa may pamatuod. Amo nang malisod. Okay, padayon kita sunod na karon. Baw. Okay. So sa atong gali karon, diri anay ta magtapos kay sharing lang ta sa sunod pag human. So magpasalamat ta sa Ginoo, magampo ta anay. Sa imo lang amay, salamat kayo sa mga inginatag nimo sa among sa pagpadayag Ginoo. As how God the Holy Spirit teaches us, sa mga pag-iintindi sa nimo mabutang as our divine teacher, sa ninyo sa pagupot sa imong mga pulong, sa mga pagtuo sini kag sa pagkinabuhi sini. Sa imong ginadangop na naging pasalamatan, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.